Tala kan sen tala. Sudah ada kota kaji. Enggak. খাই পাইব সরকার রাংরিয়া জবাব মারি নাই একে জবাব চলি নাই কুয়াগ্রা লং লেট টিপ্রমথা লং লেট টিপ্রমথা লং লেট রেগানি রাং তাঙ্গেরিয়া সরকার জবাব মারি নাই রেগানি রাং তাঙ্গেরিয়া সরকার জবাব মারি নাই একে জবাব চলি নাই একে জবাব চলি নাই জায়গা শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হচ্ছে কিনা সরকার তোমার জবাব দিতে হবে জায়গা শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হচ্ছে কিনা সরকার তোমার জবাব দিতে হবে পঞ্চায়েত অফিস তালা না হামবাই চিনি মিডিয়া tak tongno চিনি mo পার্টিনি সিডিউল বা পার্টিনি ডিসিশন চিনি একদম সিমনা কেন্দ্র তিনি 21টা বিসি দङ নরজন সাইমানো লাই থানাय तालदक नि सेकां 6 month नि सेकांनो अरो रेगानि सामुं चलिमानि आ रेगानि रां तिनि 6 मास नि उलफानो जे रेगानि सामुं तांनाय श्रमिक लेबारकनि रां ता बोरि जायो जों जतन साइमानो प्रथम अटल बिहारी वाजपेयीनि नेतृत्वे बीजेपी सरकार फाइफ्रु MGN रेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना नि जे प्रकल्प आबनति एटलिस्ट जे आनएमप्लॉय तंगनाय रक बरगनो सामुंगरिना बागै बसर 100 दिन जरा खरकसा बेकार हाइकेबा सामुंगरि बरक बनो सामुंगरिनाय आबो कायसा एक नट प्रोजेक्ट आबो एक सिंजाक आइन सिंजाक आ आइन अटल बिहारी वाजपेयी नि सरकार काहाम के चलि थांका अटल बिहारी वाजपेयी तो थुई थांका आबनि उलो कयेक बছর चलिखा गाहामखाय किन्तु विगत 5 বছরनि ओज लाइक थानायाव जोंनो खातामो ओ जे MGM रेगा आबो इरेगुलार थांखाय बছরে 100 दिन मानानि क एमन थांका बছরে 35 दिन 20 दिन 25 दिन 10 दिन आपति रकबं थांखाय ताइबो साजाका जे बरक इंदिरा आवास योजना हाइकेबा प्राइम मिनिस्टार आवास योजना जे नगमानाय बरनो 20 दिन फ्री रिनाय इनि जे हिनमानि आबो फानसे ताव रिजे आं थांग आबन बागैनो तिनि निचिनि मुभमेंट प्रत्येकटा बीसी सिमना एकदम सिमना कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्दाराव जे 21टा बीसी दङ 22टा बीसी दङ आ 22टा बीसीनि जत्त बीसीनो तिनि अमायखानि जों अरो ताला जुलाय रिखाय जों ताला खाय रिखा रेगानि मजुरिमाना नांनाय अदरवाइज जों पेरालाइज करिनाय हायसि गभर्नमेंट नि ऑफिस न जों पेरालाइज करिनाय और ते ऑफिस चलानो रिगला गायसि और ऑफिस दङै बिनि कोनो फांक्शन करि डिसफां गा ऑफिस नि कोनो अर्थ करि गावन बागैनो चिनि तिनिनि ओ जे मुभमेंट अ जों चेंखा 6 तारिखो चिनि तैसा ब्लॉक डेपुटेशन दङ हायगा ब्लॉक जों भिडियोनो जों मालाय चिनि काहाम सद उत्तर माय हंगा आदिनो जों ताला पूरा ब्लॉक ऑफिस जों ताला रिने हायसि आबो सिमिया दरजन साइमानो जे ताबो फाइने मार्च नि 1-2 निसिमी माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा चेंगनाय आरो बाहायनो कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिने थांतिनि त्रिपुरा बोर्ड ऑफ एजुकेशन नि जे सभापति बसाका जे बुथ सेंटरो जे तमना इंटर विजिलेटर दङ बा बुथ सेंटर नि जे सेक्रेटारि दङ आरो कोनो जदि कक बरक सब्जेक्ट नानाय चेराय कक बरक नो रोमान स्क्रिप्ट सिके हांकाय आ सेंटर नि इनविजिलेटर अथवा बिनि सेंटर सेक्रेटारि नि बुमुङै एफआईआर खायनाय नि जे कक आसाम रंग तिबो बेलागि टंख्ला लायजाक आबो ति चिन्तिनि आ कक बो सानामो जों ओ जे आबोनि पार्ट हिसाबै तिनिबो जों चिनि चबा सेंखा जों नासिं दङ जदि सद उत्तर बिनि काहाम रिजल्ट फाय हांकाय पूरा सारा त्रिपुरा बिनि बगैबो हरसंनाय जों नायो
চিনি বসাপতি রকনি ভবিষ্যৎ চিনি স্টুডেন্ট রকনি ভবিষ্যৎ বরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সি বরক মার্ক হামানি বরনি ভবিষ্যৎ ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার বা বিভিন্ন ট্রেড বরক বিভিন্ন পরি বরক কিছু কতরংনানি অফিসার মানানি আবো চিনি বুমা বুফানি গার্জেননি যতনি আশা দङ আবনো তৈनो তাবুক আন্দোলন চলিনাय গাই তিনিনি মেন গাই একটানো দাবি যে লাই থানায় সামুং খাই পাইব তাও যারা 6 মাস নলব যে ব্লক থেকে বনেনি মজুরি রিজাক গিয়া কেন রিজাক গিয়া আবনি বাগিনো তিনিনি আন্দোলন আবনি বাগি ও আন্দোলন জারি তংনাय 6 তারিখ বসং হাই নহাই হেজামারা গেডারংনাय বিডিও অফিস जों अब खायनो आइस पञ्चायत अफिस तालारि माने के तिनी तालारि खाते खुलगलाक दोन र जों तो आशा के जों खुलगलाक पञ्चायत अफिस जों खुलगलाक যতদিন रेगानि रां हाफ्रा आफर पञ्चायत अफिस जों खुलग जानाय आइस अफिस के ताम तिनी कुन स्टाफ रक नो गया सगालसिम तालारि जा कबदा অফিস তো চিনি হয়তো ভিডিওনো খবর সইকা ভিডিও সাকলাই দিখানা যে ধর কে অফিসটা থাকি আবো হাইজা जों সাইমিয়া তবে जों ফাইনো পাইকা और केबो स्टाफ रखनी प्रेजेंट करे आबो नि बागनि जों साइमांका हयतो भिडियो निश्चय बरो इनफरमेशन खाइगा जे केबो ऑफिसर ता थांदी